Okay, simulan ko na. Yan, grabe. Silhouette ka, di ba? Si pre, kapit ka sa akin, pre. Yung stance mo, yung kanina. Kanan yan. Kanan yan. Yan. Taas kamay. Taas kamay. Medyo nakadikit yung siko mo sa katawan para pag... Yan, di ba? Tigataas mo. Ayaw nga, ano. Ito, medyo nakataas sa baba. Sa baba, pre. May ganun pa eh. Yan. Okay. Sige. Pag jab, ito ibabato mo, pre. Yan, bato mo pa talaga. Yan, bato mo. Huwag mong pigilan, huwag mong pigilan. Balik Yan, taas, grabe. taas ka agad. Taas mo agad, pre. Para ba ilag ng bar? Hindi, tataas mo lang agad yan. Pag bero mo, pam! Ganun. Yan, hindi, babalik mo nga. Di ba, nakadepensa ka. Yan! Ganda. Okay, yung kaliwa. Balik ka agad. Singa. Balik mo pa agad. Yan, pre. Yung paa mo, pre, pag binabato mo na yung kaliwa mo, Ganun. para mas malakas. Bato mo, bato mo. Taas mo to, taas mo to. Hindi pa mabaya. Sige. Yan, ganda pare. Ganda Yan. sa video. Yan. Pag bumibiro ka, pre, hindi ito yung pang susuntok mo. Itong dalawang lang na to. Yung malaki, Ito ang pampapatama mo. Yung... Para solid. O, diba? Taas ka agad. Taas ka agad. Taas, taas. Hinga, Babalik relax, mo relax, agad hinga, yan. hinga. Hinga, hinga. Pre, huwag pinipigilan mo. Oo, ilabas mo pare. Sabay yung suntok tsaka yung yung hangin. Sabay yun, hindi nauuna yung suntok sa hangin. Sabay, Sabay. sabay. Yan! Better. Yan! Ito pre. Nangingiti tuloy sa si... Taas ka rin kamay. Yan! Ganyan pre, ganyan. Dito kayo lang. Dito. Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Depensa katawan, depensa katawan. Depensa katawan. Depensa, yan! Yan! Very good, very good. Depensa. Very good, very good. Naging ano ka na kaagad? Orthodox, yan, yan. 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 Tingnan pre. 1, 2. Ayun muna pare. Ito muna. Keep on job mo. Sige. Mabilis. Sige. Taas ka rin kumay. Yan. Very good. Hindi mo talaga idol. Ganun pre. Mama-shoot ka sa kanal ha. Napakasarap po idol. Taas ka rin kamay. Taas kamay. Ben. Ganda pare, matindi dito. Yan. Very good. Ay na, para ko na sa idol. Galaw. Taas kamay. Taas kamay. Bigat pare. Bigat. Yan. Yan. Udu. Come on. Taas kamay. Taas kamay pare. Pre, yung ano. Go. 10 seconds. 9, 7, 6, 5, Nice. Bato mo talaga pre. Bato mo. 3, Yan. Sige. 1. Yan. Isa pa.